Hello friends, today I will teach you two finger style tete. It is used in Dadra Laggi. You know tete, three finger style tete, commonly used tete, and reverse tete, tete. Then another style tete. So this is the two finger style, middle finger and index finger. একটু কঠিন আছে, ডিফিকাল্টিস আছে। পরপর সোজা প্র্যাকটিস করতে হবে। এবার প্র্যাকটিস করবেন আলাদা করে, ধেটে 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 only middle finger, not ring finger and little finger, only middle finger. Mainly used in Delhi Dharna, middle finger tete. Tete 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 tabla ghinana. Then only dhagina na, 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 dhagina na. So many filters. So friends, if you like these kinds of pattern, two finger style tete, so kindly put your like, comments also, and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা।
Tata.